métier. Donc rendez-vous كل نهار اثنين وكل نهار أربعة نحكيو على برشا خدمة على برشا قطاعات. دونك حتى الأربعة متاع العشية ومعايا من HR Group خديجة أبو شندي. خديجة عسلامة. جست الميكرو شوية. دونك عليا باشا في الإخراج آدم مدب في الديجيتال. تشوفوا فينا على ريزو سوسيو متاع إكسبريس FM. معكم هجر أبو جمعة في الميكرو. اليوم نحكيو على لو ميتي دو ريكروتور ولا الريسبونسابل دو ريكروتمون. يعني نورمالمون في كل شركة في كل انتربريز فما إنسان اللي هي بالريكروتمون في les différents départements معناها quel que soit le profil. Alors oui, mais ça c'est tout nouveau. Ça fait 2-3 ans, c'est un métier qui est en expansion et qui existe au sein des entreprises elles-mêmes. Voilà. Mais قبل كنا كي نسمعوا chargé recrutement ولا talent acquisition ولا un responsable sourcing, un responsable recrutement qui est principalement موجود في les cabinets. Donc les cabinets de recrutement اللي مشهورين بيه. ومن بعد c'est un métier اللي تولدوا كثر في السيرفيس IT. Donc les sociétés IT à force de recruter, à force le sujet اللي حكينا عليه d'ailleurs, la pénurie a fait que c'est un métier اللي ولي c'est un métier à part et c'est un talent acquisition. D'ailleurs le nom talent acquisition خرج في le secteur IT et c'est plus pour l'acquisition des talents. C'est un terme qui va mettre en valeur l'expertise et le fait est que la personne cherche des talents et ne cherche pas des profils lambda ou qui sont disponibles sur le marché. ولا زاد مداو البرشا في les centres d'appel. Les centres d'appel c'est un très grand processus, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup d'intégration et donc ils ont vraiment besoin d'une personne qui est chargée à 100% de recruter, d'intégrer et éventuellement de réintégrer à chaque fois في le cursus de formation نتاعهم ولا de suivi du recrutement. قبل كيما قلت انت كانوا فما دي سوسيتي هما لاهين بالريكروتمون يعملوا الفلتر الاولاني ولا السيبلاج هذاك ومن بعد بيان سور عندك لونتروتيان في الشركه هذاك بيان سور ولا deux entretiens. اليوم ولا مهنه à part entière, un métier à part entière. donc شنو الكورسوس نتاعو اليوم خاطر شركه فيها كيما قلت انت معناها فيها نعرفش انا ناخذوا كيما اعلام مثلا تلقى فيها الصحفي وتلقى فيها الميتي نتاع الكوم وتلقى فيها الاداره وتلقى في كل شيء يعني لي بروفيل الكل. Alors oui, le cursus du chargé recrutement peut être très très polyvalent. Toute personne ayant tout type de diplôme est chargé recrutement. D'accord. Peu importe la spécialité اللي خدمها, vraiment. Même ceux qui ont fait l'IUM GRH ou اللي عاملين psychologie de travail qui ont un cursus, on va dire spécifié في l'RH. Le recrutement ça reste RH. N'ont pas forcément les compétences techniques pour faire du recrutement. D'ailleurs, on reçoit énormément de stagiaires GRH et le recrutement il est dans le cabinet. Mais ce n'est pas une matière à part. Après bon, il y a des écoles qui peuvent le rajouter en tant qu'option ou mais c'est un métier qu'on apprend sur terrain et c'est un métier généralement ما تفهموا كان ما تدخل تخدم فيه. D'accord. كيما beaucoup de métiers اللي نحكيو عليهم في كلوب ميتي فينالمون يرتكز اكثر على الكومبيتونس على السوفت سكيلز اكثر منها الفورماسيون. دونك كي يبدا موجود في الانتربريز يلزمو يعرف شنو لي بوزوان دو لونتربريز دابور اول حاجه ومن بعد باش يدخل معناها ومن بعد يفا اكومباني لي ريكروتمون نتاعو. Exactement. C'est vrai que ça facilite beaucoup plus la tâche que par exemple les métiers IT. Si on prend dans une société IT, si la personne est technicien en informatique, ingénieur en informatique, on va dire un diplôme ou un cursus qui se rapproche de l'IT, c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus plausible. Nous, Bichot, un chargé recrutement avec la casquette IT, il est très technico, il peut poser des questions techniques sur l'entretien, il fait directement fiche de poste, oui, mais on parle de quelque chose que quelqu'un qui a une très grande ouverture d'esprit, il fiche de poste, il apprend ce que c'est qu'un langage, qu'un framework, qu'un système d'information, ou en bas, il va se baser sur certaines compétences techniques et comportementales. Puis il conduit un entretien qui a une formation technique. Et اليوم l'expérience توري اللي معناتها هذا c'est pas suffisant. اليوم تعرف كي تبدا انت معناها عندك expérience تعرف الانتربريز شنو حاجتها تعرف معناتها البروفيل كي تراه تعرف معناتها باش يقعد في يفا دوري والا باش يدخل شويه والا معناتها يفا با pouvoir s'adapter والا هذا كله معناتها تجيبوا l'expérience. C'est le recruteur. Exactement. Alors احنا نحكيو ياسر في الريكروتمون على ce qu'on appelle le flair, le feeling. Voilà. تسمعنا ياسر حتى كي نخرج من الانتروتيان نقول لك حسيته ما تعداش. معناها il y a des termes qu'on utilise qui sont assez
on va dire assez subjectifs, pas objectifs, mais qui viennent d'un flair et d'une expérience qui est tellement تقابل تولي تفهم تولي تعرف. La connaissance du métier حاجة, la connaissance de l'environnement de travail حاجة أخرى. Voilà. علاش اليوم il y a des sociétés qui optent pour avoir un chargé recrutement en interne, surtout pour les postes de tous les jours, les postes de junior, de confirmé. خاطر يقول لك يعرف l'environnement, يعرف الشركة شنو فيها شنو ما فيهاش, يعرف شنو الحاجات اللي ينجموا يعجبوه شنو الحاجات اللي ما يعجبوش, وبيدو عايش فيها الشركة. Donc c'est beaucoup plus facile, يعرف المانجر هذاك كيفاش تبيعته. Donc يعرف شنو هو البروفيل اللي يجيبوا له plus ou moins. Exactement. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce profil en interne. Et le profil doit avoir une très grande capacité analytique, doit avoir une très grande capacité d'observation, doit avoir un très grand sens d'écoute. On entretient concrètement à ce que برشا يصحاب ورانا ما نحكيوش رانا نسمعوا. Mais poser des questions pour s'écouter soi-même, ça ne sert absolument à rien du tout. يخرج تلقى روحك سألته 40-50 سؤال جاوبك أي اللي وخرجت. Mais on peut pas cerner. اي ديجا معناها الديماراج ماهوش باهي معناها فماش فيلينغ جمله يعني جاوب بنعم ام لا اي. اما اليوم انتربريز تقول لك باش ندخل شارجي دو ريكروتمون يلزم عندها معناها يا اما تيرن اوفر يا اما ترافيك كبير يا اما انتربريز قاعده معناتها في الديماراج نتاعها خاطر سينون مش كل يوم معناتها يدخل حد جديد. Alors oui, mais toutes les sociétés ont le service recrutement. C'est généralement les sociétés qui ont une capacité, on va dire, d'intégration de marafishar un profil. Le cursus, par exemple, on a un très grand département recrutement, on recrute en externe. Le cycle recrutement, on a 40-50 postes, ils dourou fi jematin, ils dourou عند les chargés, et donc c'est du rapide. Par contre, qui tu trouves chargé recrutement, qui te rejoint le cabinet, tu me société rythmique, la société ne recrute pas autant que le cabinet. Par contre, chargé recrutement, qui te le dans une société, il va s'occuper ça du c'est pas une généralité, mais on va dire en majorité. Il y a le parcours d'intégration. Donc s'il a recruté, il a suivi le parti administratif. Il a mis la partie suivi, les performances ou l'intégration la période d'essai le check s'il va bien, s'il va pas bien. Il a mis مع RH, il sera dans le service RH, sous la tutelle du DRH ou du HR manager. Il يخدم les fiches de poste, يمشي هو ياخذ directement من عند المانجر شنو هو le besoin اللي عنده, يبدا عندهم un planning généralement de recrutement les sociétés. Donc يمشي يشوف روحه ويعمل une anticipation de ses besoins, les facs, les universités, la présence نتاع la société à travers هو, كان فما des foires, des forums. Donc c'est une personne qui va essentiellement s'occuper du recrutement, mais s'occuper aussi de toutes les passerelles اللي دايرين بيه اللي نجموا يا يهزوا للركروتمون ولا يجيبوا للركروتمون. هوني باقي نحكيو على انتربريز كبيره، ما نتصورش معناها اون بوتيت ولا موين انتربريز باش نلقاو فيها شارجي دو ركروتمون. Voilà, oui. Oui, بالريتم هذا كله. Oui, c'est pas nouveau, mais voilà. C'est pas nouveau. معناها كيما قلت لك principalement on a les centres d'appel et les sociétés IT. Après, même les centres d'appel techniques, je peux donner un exemple d'une société qui a une vingtaine de collaborateurs, qui recrute des techniciens en administration système et réseau. Ce ne sont pas forcément des profils de centres d'appel techniques, mais l'activité, c'est du call center. Ils ont recruté une chargée de recrutement dernièrement. كيما قلت انت قبيله تيرن اوفر كبير معناها في باش تدخل زوز في الشهر باش تعمل tu vas faire appel à un cabinet, oui, mais pour certains profils اللي يقول لك هذا autant faire un investissement sur une personne en interne. Si moi je recrute une ou à deux personnes par mois, donc ça reste un flux. Une à deux personnes par mois, c'était un flux qui était minime. Donc on s'orientait vers plus de cabinets, vers le RH en lui-même faisait le travail, ça rate le DAF en lui-même, ça rate le manager bido. Le métier existait, il y a des entreprises, les moyennes, mais c'était pas centralisé chez une personne. C'était le RH, le développement, ça rate le manager en lui-même. Ça dépend de l'envergure, le cobre de l'entreprise, mais de l'activité. كي يبدا معناتها الاكتيفيتي مستحقه ريكروتمون كما قلت انت مره ولا مرتين في الشهر باش تقعد كل مره تمشي في كابيني حتى كي تحسبها ماتير دو كو معناها تحسبها دونك يولي عندك ان شارجي خير هكا ولي. Et juste pour rajouter, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des chargés de recrutement et des responsables de recrutement qui font appel à des cabinets. Oui. هذا لا يمنع هذا. بالحق معناتها les deux peuvent fonctionner ensemble. نجم تكون هي تخدم على certains profils, le cabinet يعطيه d'autres profils. نجم تكون هي par exemple le temps il presse, elle n'a pas le temps de finir باش يعاون. نجم يكون il s'occupe d'un département et pas d'un autre. نجم يكون le profil il est très technique, donc là on va payer plus
payer plus cher, s'orienter vers un cabinet qui va le trouver beaucoup plus rapidement. كيف كيما لي راش نحكيو على ان بوست فينالمون استراتيجيك يعني اللي هو الشارجي دو ريكروتمون اللي كي ريبير لي تالون كيف فيه جانب بسيكولوجي كبير معناها كيما اخلاقي كبير زاد اخلاقي كبير برشا معناها هذه من الحاجات اللي ما تنجمش تعملها كان ما تحبهاش لازمك تحبها كخدمه. D'ailleurs, c'est un métier اللي تتخنق كان تعمله وهو مش عاجبك. معناتها احنا moi ça fait 9 ans que je suis dans le métier et j'ai vu énormément j'ai toujours fait du recrutement. Je ne le fais plus, mais avant, j'ai fait une très bonne carrière sur le recrutement. Et donc, quand le chargé recrutement n'apprécie pas son travail, il est au vrai sens du terme. On un détériorement de toutes les capacités liées à un stress aigu, un non-épanouissement qui est général et qui se reflète. C'est un métier qui est très dur, c'est un métier qui est magnifique. تحسب روحك مرة في الشهر مرتين في الشهر حتى أكثر باش دخل عباد تخدم باش ترى عباد في salle d'entretien qui sont au chômage depuis un certain moment que tu vas conseiller, des gens qui sont en reconversion que tu vas aussi accompagner, عباد وحلت عباد qui ne seront pas du tout épanouis باش تخرجهم باش تحطهم مخير عباد ما عندهاش par exemple les moyens aujourd'hui mais que tu vas pousser vers une plus grande entreprise avec un plus grand budget qui vont avoir باش تخرج لبرا معناها il y a un très grand volet humain il y a un très grand volet اللي تحس روحك بالحق تعمل فيه حاجه ياسر محلاها وياسر bénéfique la société ولروحك وللعبد. Mais de l'autre côté c'est un métier qui est très stressant. C'est un métier qui nécessite برشا وصعبال. Pression ouais. في pression نسمعوا حاجات pas forcément on ne peut pas réagir mais on a envie de réagir. On a de toutes les couleurs. Les types de candidats, on a les candidats qu'on apprécie, on a les candidats اللي يوليو صحابنا ولا les candidats اللي ماذا بينا ما شراهم حياتنا كامله. تتعدى. هذا الجانب الانساني اللي ما تنجمش معناها ماكش ماكينه ماكش اورديناتور معناتها كل حد شي يحط سي في باش تقول له مرحبا بك وتجي بورتون لازمك ساعات لازمك تخدم كل ماكينه. فما حاجه معناتها اللي كي يبدا عندك شارجي دو ريكروتمون على طول فما دي ميتي كيما المره الاخرى وقت حكينا على السيكتور نتاع السيكتور بانكير لي كوميرسيو معناها في السيكتور بانكير ولا الاتي اللي ما يلقاش لو بروفيل معناها كي يبدا عندك شارجي دو ريكروتمون عنده الوقت باش يخدم بالريتم نتاعو وبور دينيشي خاطر فما دي بوست فيهم معناتها لازمهم ان سارتان تيب دو بروفيل ماهوش متوفر ديما دونك كي يبدا عندك حد شارجي دو ريكروتمون على طول باش يلقى لك لي بروفيل خاطر معناتها باقي نحسبوها فلوس معناتها للونتربريز تخسر راهي كي تبدا تدخلهم بعد يطلعوا وتخرج وهذيك كله c'est une perte de temps et d'argent les candidats ou l'entreprise bien sûr. On parle de trouver le candidat adéquat pas de trouver le candidat خاطر كان تحب غدوه نجيب لك le candidat تني 24 ساعه تجيب لك اللي تحب لا هكاك هي تصويره نجيب لك CV techniquement ceux qui le maîtrisent les formations tout ça je le ramène. Mais après, il y a tout un travail derrière. Il y a le contrôle de référence. Il y a creuser en entretien. L'entretien, c'est pas des questions-réponses. Il faut creuser. Il faut avoir, voilà, encore une fois, le feeling باش كي تحس حاجة هكا غلط تعاود ترجع لها من بعد. كيفاش تحسر؟ راهو الكلنا نكتبوا jusqu'à preuve du contraire. Et surtout les candidats en entretien. فما شكون يمشي يدخل l'entretien من أول والآخر ويعديه بلا شيء. تزينوا تزيدوا حاجات كي تحطوا en valeur وهما مش forcément maîtrisés. ستاجيت غالطين وهذاك ناقصين وجويليا تولي ديسمبر العام اللي بعد باش نزيدوا 8 شهور. وخرجت لي خرجوني ما c'est humain encore une fois c'est humain donc faut savoir comment poser ces questions faut avoir une certaine déontologie aussi pour ne pas mettre mal la personne باش ما تجيش العبد tu lui manques de respect باش ما تجيش العبد تنبذ باش ما تجيش العبد ما عرفش انا نقص ولا حاجه et de l'autre côté il faut savoir comment poser les questions d'une manière fluide اللي تخليه هو يحكي ما لازمكش انت تحكي في بلاصته ولا تأيد ولا تكذب لازم هو يحكي لازم il se met à plat faut vraiment être dans le rôle de conseiller vraiment dans le rôle plus humain que technique راني باش نعدي لك تيست ايلي et c'est là oui on va plus comprendre la personne la vie de la personne les raisons qui la poussent à quitter اليوم qu'est-ce qu'elle cherche exactement خاطر راهو كي تحط عبد في بلاصه خايبه تضر l'entreprise mais aussi يضر العبد bien sûr et ça il faut le prendre en considération bien sûr هذا الجانب البسيكولوجي كما قلت لك دينيشي انك تلوج معناتها على الكانديدا مش كما قلت انت لو كانديدا اديكوا نجم يكونوا برشا من البروفيل اللي حاجتها به l'entreprise هذيك ولا plusieurs بروفيل تلقى القطع exactement donc هذاك علاش مهم انه يكون الشارجي دو ريكروتمون موجود يعني او سان دو لونتربريز ديما يتبع فيها ويعرف وساعات تنجم تعمل ريكروتمون نتاع تقول هذا لو كانديدا اللي حاجتي بيه بعد فينالمون يطلع لي دونك انت بدك تتعلم معاه و tu évolues مع l'entreprise donc c'est un métier qui est très important c'est un métier il évolue زاد
On commence tous comme chargé recrutement et c'est un pilier monstre باش تتعلم les technicités de برشا حاجات باش تفهم برشا حاجات باش تشوف الدوالب اللي ما كنتش نجم نشوفهم كان دخلت في بلاصه اخرى. من بعد c'est une ouverture aussi, que ce soit à la partie intégration, que ce soit à la partie administration RH, que ce soit à la partie développement RH, que ce soit à des postes de HRBP ou autres. À la khater, c'est concrètement faire du recrutement, c'est faire le tour. Oui. Oui. Tu négocies le salaire, tu négocies le contrat. Le type de contrat, c'est le volet administratif juridique. Tu vas venir creuser avec la personne, avoir les attentes, comprendre idéalement quoi lui mettre comme performance ou comme indicateur. De l'autre côté, le volet recrutement, l'analyse besoin, donc aussi les attentes des managers, le cycle de recrutement, les formations qui sont adéquates. Donc, tellement حاجات اللي بعد تلقى روحك tu maîtrises كل شيء et ça vient du recrutement. D'accord. باقي نحكيو على معناتها une entreprise على un fonctionnement type ولا un fonctionnement parfait. معناتها مش الناس كلها مش لي موديل الكل اليوم معناتها ولا مش لي زونتربريز الكل تبع في الموديل هذا. فما دي زونتربريز راهو ما عندهمش اتش ار مانجر وعندهم شارجي ريكروتمون. Voilà. Le recrutement est plus important que, par exemple, des mises en place. Voilà, c'est une société qui a un modèle, c'est le même profil qu'on est en train de recruter. Donc, il y a un directeur administratif et financier qui gère les contrats. C'est le chargé recrutement, voilà, le responsable recrutement qui gère d'autres personnes en parallèle. Donc, la formule dépend. La composition de l'entreprise dépend de l'organigramme متاعها, du volet organisationnel متاعها. Après, le métier existe حتى كان la personne ما اسمهاش chargé recrutement. راك باش تلقى اسمها حاجه اخرى ولا باش تلقى une personne inclus. معناها احنا les cabinets quand on traite avec des chargés recrutement, parfois on traite avec des DG, parfois on traite avec des DRH, des HR managers, des responsables ressources humaines, responsables administratifs. ما نتعرفش على روحك avec qui tu traites, mais la personne avec laquelle tu es en train de traiter, c'est la personne qui est chargée du recrutement في السوسيتي هذيك. خاطر اللي مشات خدت البزوان من عند le manager, هي اللي خدمت الفيش de poste, هي اللي عملت 2 ou 3 tentatives d'annonce وحاولت تجيب 3, 4, 5 candidats ما نجحتش, donc elle a fait passer, voilà, elle a pas eu le temps, donc عدت la demande un cabinet de recrutement. اي خاطر ديما فيك لو ميتي نحكيو اليوم على دي ميتي مش معناتها جدد مي ريلاتيفمون جدد ولا كي ايفولو اللي قاعدين يتبدلوا توا الميتي نتاع اتش ار بيدو قاعد هو بيدو يليفولو ويتبدل. الشارجي دو ريكروتمون كيف معناها تقول انت باش ندخل اي انتربريز باش نلقاهم لي بوست هذوما لا با فورسيمون فما ناس معناتها ما تخممش فيه زاد لو كوتي هيومان سا اوسي معناها فما ناس annonce تجيب mais voilà. Malheureusement les temps évoluent tellement اللي annonce ما تجيب اللي توا العباد الكل تحط في ليزانونس قبل كان شكون وشكون ياخذ يحط على انونس على تل سيت وتل سيت العباد الكل ما كانش تستعمل لينكدين قبل توا العباد الكل على لينكدين donc en fait les réseaux par lesquels tout le monde avant certains passaient donc trouver rapidement حتى un manager ينجم يدخل un manager dans n'importe quelle spécialité نجم يدخل directement يعرف الفاك يكلم يبعثوا له ليست donc العباد الكل تتكلم على الليسته. Tout le monde a accès à cette liste. Tu vas appeler, tout le monde est accessible. Et du coup, il y a beaucoup plus de temps à déployer que قبل. قبل كانوا جوابات قبل كانوا لي كانديدا يدقوا على البيبان يعرفوا لي سوسيتي يمشي حكايه ثقه زاد اليوم معناتها tu peux pas débarquer n'importe où تدخل هكاك تدز الباب وتدخل والانتربريز كيف تنجم تدخل هكاك oui en parlant de ça اليوم on a Glassdoor il est très connu à l'international et Glassdoor c'est une plateforme qui évalue les sociétés et non les collaborateurs. C'est un peu LinkedIn à l'envers. Donc en fait, c'est tu as la société, il y a le collaborateur, ex-collaborateur ou elle a un entretien, et il va noter la société ou l'expérience li عدى معاها. Voilà. Donc déjà ça permet à ce que l'abd qui gère entretien la شركة هذيك ولا باش يدخل يخدم فيها يدخل على Glassdoor, enfin c'est comme un réseau un moteur de recherche, يشوف l'environnement اي صحيح ولا s'il y a des personnes toxiques, كان وعدوه بحاجة ما وفيوهاش et ça n'existait pas في تونس. Ça fait maintenant 8-7 mois qu'on commence à avoir des sociétés tunisiennes qui existent sur Glassdoor et qu'on commence à faire du rating sur les sociétés. الديجيتال ولي ريزو سوسيو قاعدين يعملوا في ثوره قاعدين يعملوا في ريفولوشن كبيره وحتى كان نحن مؤخرين قاعدين يدزوا فينا معناها باش نتبلانجيو في العالم كيما الناس الكلها يعني دونك اليوم ماهوش سهل واليوم كيما الانتربريز عندها حق الكولابوراتور عنده زيد حق ويلوج معناتها باش pour éviter les mauvaises expériences. Donc voilà, ça évolue, c'est un métier qui évolue, qui devient stratégique ou pilier, qui mal HR, chargé de recrutement, donc اليوم incontournable quasiment. Exactement. Il faut avoir les moyens et la volonté. Les moyens, la volonté et la patience aussi. C'est pas un métier qu'on apprend. On fait pas d'entretien en 2 jours.
Il y a tout un cursus. On passe par les entretiens téléphoniques, on passe par le sourcing, on passe par le filtre de CV, on passe par le filtre aussi sur entretien téléphonique ou là sur vidéo. Il y a plusieurs étapes لازمك تصبر تستنى راكمش اول entretien باش تعملوا يديكم باش تراش وصلكم باش تراش وانت ماكش باش تراش الثاني الثالث الرابع باش يجيك ان بروفيل نحن حتى نذكروا معناها بعد عام تنجم تتشوكا من ان بروفيل والا تدخل بعضك من حاجه سي با ايفيدون دو فير لو شات داون دي ايموشن on peut être sur ses nerfs on peut être triste on peut être énervé mais لازم كي تحل الباب تحط يدك على وتنزل كل شيء يتفسر le plus important c'est lui et ça c'est pas évident de se laisser توخر وتخلي شكون il prend cette présence et il arrive à s'exprimer ou de l'autre côté tu es là pour écouter et filtrer pas écouter pour noter برشا psychologie برشا psychologie essentiellement de la psychologie ou bien sûr فما skills اخرين bien sûr فما maîtrise اخرين فما l'aspect juridique هذاك شويه après معناتها عندك ناس كله يترا كله معناتها الكل مربوط ببعضه mais je maintiens les essentiellement psychologique donc le chargé de recrutement le responsable de recrutement معناتها اللي يهتم بالrecrutement في entreprise قداش اليوم دي ميتي قاعدين ياخذوا في امبلور وفي امبورطانس ومهمين خاطر كي ترجع معناها تشوف قداش كانت الناس معناتها تخسر وقت وتخسر فلوس وبسيكولوجي صحة اي معناتها لو ميليو معناها l'environnement du travail et le collaborateur donc اليوم il y a moyen de remédier à ça si on prend au sérieux حكاية mentalité معناتها استيم عقلية هذه لازمها أمر ما ينجمش s'il a pas le mindset il pourra pas معناها c'est une question de survie il y a un certain moment ça va matcher ça va faire carrière la personne va être مقتنعة باش مش تقابل 10 من الناس وانت tu n'as pas ce volet humain ما تنجمش قبلهم شهر شهرين ثلاثة أربعة بها عام بعد العام impossible تتخنق ما عادش تنجم on peut pas faire semblant sur une grande période ما رجعتوا نحكيو كي recrute le chargé de recrutement probablement chargé de recrutement chargé de recrutement واعتقد merci beaucoup خديجة avec grand plaisir merci عليا إيدم كنت معكم